Kako do istinski trajnog rješenja problema pasa lutalica? O problemu pasa lutalica, državnom zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja koji omogućava njegovo rješenje, odgovornim za provedbu ove legislative i razlozima zbog kojih se ovaj problem kontinuirano ponavlja. Razgovaramo sa Sašom Boškovićem, direktorom Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, i Anelom Bećirovićem, šefom predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Gospodine Boškoviću, Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine kreirala je zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Usvojen je taj zakon još 2009. godine. Ko je zadužen za njegovu provedbu? Provođenje svakog zakona, pa i ovog, je obaveza vlasti. U ovom slučaju ciljna grupa su nam lokalne zajednice, odnosno općinske strukture, koje jedino imaju i obavezu i kapacitete i mogućnosti, pa i resurse da ovaj zakon sprovedu. Ja bih ovim putem, uvodnim riječima, i apelovao na ovakav način na sve institucije, na lokalne zajednice, a možda bi i osvrt bio poseban na inspekcijske organe, da se aktivnije uključe u čitanju i sprovedbi ovog zakona. Kakav je to zapravo zakon, evo za sve one koji još uvijek nisu upućeni, dakle zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, šta on sve podrazumije? Da, kao što ste i rekli, 2009. godine je donešen ovaj zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, i on je uveo jednu novu praksu za razliku od nekih dosadašnjih rješenja koja nisu bila zasnovana na humanom rješavanju ovog problema, čak su imala i određene destruktivne elemente. Ta rješenja nisu bila sistemskog karaktera i nisu rješavala uzrok ovog problema. Novi zakon je human, usklađen je sa europskom legislativom i kao takav je odličan da riješi ovaj problem. Plašim se da lokalne vlasti nisu baš prepoznale u prvom momentu i nisu bile spremne sa svojim kapacitetima i budžetskim sredstvima za sprovođenje ovog zakona. Gospodine Bećiroviću, šta radi Dogs Trust u Bosni i Hercegovini? Koja je zapravo uloga ove organizacije u rješavanju pasa lutalica? Svjesni smo sjajnih stvari koje radite za sve napuštene pse širom Bosne i Hercegovine. Da, pa evo, kao što je gospodin Bošković rekao, lokalne vlasti su one koje su najodgovornije jedine odgovorne za provođenje zakona. Mi kao dobrotvorna nevladina organizacija pokušavamo sa svoje strane pomoći onoliko koliko možemo. U Bosnu i Hercegovini smo došli prije skoro 10 godina, ponukani dojavama o velikom broju pasa lutalica na ulicama naših gradova. I u tom smislu smo pokrenuli 6 različitih programa koji svi djeluju zapravo na rješavanje tog problema. Naime, otprilike oko 3 programa djeluju na samu posljedicu problema, a to su postojeći psi na ulicama u smislu smanjenja te postojeće populacije, odnosno da se ona dalje ne širi. A druga 3 programa djeluju na sam uzrok problema, a to su zapravo neodgovorni ljudi, prije svega neodgovorni vlasnici koji svoje ljubimce, kada im više iz bilo kog razloga ne trebaju, ostavljaju na ulicama i tamo stvaraju problem svim građanima. I neodgovorne, moram reći, vlasti koje ne provode zakon i ne sankcionišu takvo neodgovorno ponašanje vlasnika. Dakle, psi nisu, kako mi to volimo reći, pali s Marsa, oni nisu sami po sebi krivi, oni kao životinje nemaju kapacitet, krivi su, dakle, neodgovorni ljudi, i u tom smislu drago nam je da se Kancelarija za veterinarstvo uključila ovu kampanju, da pozovemo lokalne vlasti da budu aktivnije u provođenju zakona. Mi sa svoje strane kao dobrotvorna organizacija ćemo nastaviti pomagati da ovaj proces bude što efikasniji, brži i jeftiniji za budžete lokalnih vlasti. A kako Kancelarija za veterinarstvo gleda na podršku Fondacije Dogs Trust? Fondacija Dogs Trust je prisutna u Bosni i Hercegovini od 2012. godine. Kancelarija za veterinarstvo aktivno pomaže i sudjeluje sa Dogs Trustom, evo i u ovoj kampanji, u promociji aktivnijeg učešća lokalnih vlasti u sprovođenju zakona. Veliki su benefiti koje je Dogs Trust u zadnjih 10 godina donio u Bosnu i Hercegovinu. Evo, počet ćemo od toga da
Dogs Trust je jedna od organizacija koja aktivno promoviše zakon o dobrobiti i zaštiti životinja i promoviše njegovu primjenu. Dogs Trust je neko ko aktivno radi i pod znacima navoda i na ulici rješavanjem problema napuštenih pasa kroz sistem besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa, a možda je i za nas veterinare i najveći benefit to što Dogs Trust aktivno radi na promociji veterinarske službe, ulažući u veterinarsku promociju kroz edukacije, kroz materijalna sredstva, odnosno jednostavno dajući veterinarima šansu da napreduju kroz ovaj projekt. Međutim, kao što je gospodin Bećirović rekao, ovo je sve dobrovoljno. Dogs Trust sve što radi to je dobrovoljna aktivnost, bez sistemskog rješenja. Nemamo ni rješenje koje mora biti kompletno i cjelovito i samoodrživo. Obaveza je države, obaveza je lokalnih vlasti i naš zadatak je da im u tome pomognemo, da aktivnije učestvuju u rješavanju ovog problema, odnosno da primjenu zakonske obaveze i zakonske odredbe i da već jedanput napravimo jedan samoodrživ sistem u rješavanju problema populacije napuštenih pasa. Gospodine Bećiroviću, nedavno ste najavili da nakon evaluacije učinka svoje podrške radite na novom pristupu, jednom drugačijem pristupu. Kakav je zapravo plan vaše fondacije za neki naredni period, evo za budućnost? Da, pa evo u biti mi ćemo nastaviti sa provođenjem programa koje sam malo prije spomenuo, s tom razlikom što ćemo ih primarno provoditi u lokalnim zajednicama koje su proaktivne. Dakle, nastojat ćemo evo u saradnji sa kancelarijom odabrati one lokalne vlasti, dakle, koje su same proaktivne u provođenju zakona, uspostavi sistema za upravljanje populacijom pasa i radit ćemo sa njima, a sve u cilju održivosti rezultata koje postignemo. Naime, iz dosadašnjeg iskustva smo zaključili da nakon što naše aktivnosti u određenoj lokalnoj zajednici završe i prebacimo svoj fokus na drugu zajednicu, problem se polako počinje vraćati, naše rezultate poništavati, zato što, nažalost, lokalne vlasti ne nastave provoditi zakon, odnosno sve one aktivnosti koje smo do tog trenutka provodili mi. Tako da smo zaključili da bi naša sredstva i resursi bili bolje iskorišteni ako bismo radili samo sa lokalnim zajednicama koje su i same aktivne i koje planiraju ostati aktivne na provođenju ovog zakona. Dakle, fokus je na zakonskoj osnovi rješavanja ovog velikog problema. Gospodine Boškoviću, evo, je li imate možda neku poruku za sam kraj, za sve naše gledatelje? Pa naša poruka bi bila u tome da je poenta dobrostanje zajednice i dobrobit životinja koje su usko povezane. Nisu odgovorni životinje, odgovorni su ljudi. I ovaj problem nije preko noći nastao. On je prisutan kod nas već dugi niz godina i mi moramo da promijenimo i svoje životne navike kada su u pitanju kućni ljubimci, moramo da postanemo odgovorniji vlasnici, jer ovaj zakon previđa i sankcije prema neodgovornim vlasnicima, tako da ga trebamo posmatrati kao jedno cjelovito zakonsko rješenje. Naša poruka za kraj, poruka Kancelarije za veterinarstvo za kraj bi bila, kraj ove emisije, ona je upućena rukovodećim opštinskim i drugim nivoima vlasti, da se bolje upoznaju sa zakonom o dobrobiti i zaštiti životinja i da ga počnu primjenjivati, da iskoriste sve kapacitete koji su im na raspolaganju. Evo već imamo i pruženu ruku od nevladne fondacije Dogs Trust i mi smo im stvarno beskrajno zahvalni na tome, da iskoriste njihove kapacitete jer će i put do implementacije zakona biti mnogo lakši, a to će biti i značajne uštede i za budžetska sredstva jer Dogs Trust sa sobom donosi i određena budžetska sredstva za rješavanje ovih problema. Gospodine Bećirović, ali vi imate također neku važnu poruku, vjerujem? Pa evo, ja bih se samo pridružio gospodinu Boškoviću u pozivu lokalnim vlastima, prije svega zahvalivši se njemu na lijepim riječima, da se zaista, da je došlo, mislimo, vrijeme da se i oni maksimalno aktiviraju i da se kroz uspostavu sistema za upravljanje populacija na lokalnim nivoima, populacije pasa, na lokalnim nivoima ovaj problem zaista jednom i zauvijek trajno riješi u skladu sa ovim državnim zakonom. Hvala vam puno što ste bili moji gosti ovog jutra, govorili za sve gledatelje Sunčanog jutra. Nadamo se da će se što skorijim periodu riješiti ovaj problem o kojem smo govorili. Hvala vama. Hvala vam.